سلام كمي صنحو كبرات تخطاتلته نلام ربع مشات 26 حدار 2025 زت دالو حدش زيناتات حيزالكم قريب لخو مكتتالكم يعدم فلما كان دبتاتو لما بإتا ماجر شم سرايت فرنسا استمرح لوخ جنرالات فرنسا اب إثيوبيا زغبر زلو عدد زملكاتن اب إرترا كبر ورق كم استرخبن حو حزهابو مجلس الزملكاتن اب إثيوبيا منيسروس اغودا إثيوبيا زوصو مجلسي حادغኛ مخانو كم استغلصن فرنسا نكينات مسروسيا تدالو كم زلا كم استحبرن زبلون كالي زحبر زرزر زيناتات حيزنالكم قريبنا لنا نچانلنا سبسكرايب بمغبار كساب موداتا تكاتلونا بخبر نعدمكم فرنسا نكينات مسروسيا تدالو كم زلا تغاليصو كم قصلتا نايت روسيا يوكرين كايدو صنح زلوان كينات روسيا اب العلا اوروبيان هاجرات ون متقعته كتفنو كم تخل كحبر صنح خوينو فرنسا كم متقعت روسيا مكلخال نكينات تدالو كم زلا تغاليصو حزب فرنسا كاب روسيا نزفنو زي تعرف كينات كدالو صوع زلو نايتا هاجر وتادرو عزازه فابيان ماندن حزب فرنسا من تدحنتو كدالو صويع الله روسيا ابزخون يخون غزي كتتقع كم تخل زحبرت عزازه ابسقات ابلعلت هاجر አንጻላሉ ከምዘለውን ጋሊጹ ህዝብ ፈረንሳ ነኩና ዘዳሉ ኃይል ከፈጣር ከም ዝግባእ ዝሕብር ተአዛዝ ሰራዊት መንፈሳዊ ኃይል ኣብታ ሀገር ከም እንደገና ከፈጣር ከም ዘለውን ካብ ናይ ሩስያ መጥቃዕተን መከለኻል ሓድሽ ናይ ኩና ሰነ አእምሮ ከም ዘድለ ወሲኹ ረዲኡሎ አሜሪካ ኣብ ኩና ሱዳን ወገን መሓዛ ተገሊጹ አሜሪካ ኩና ሱዳን ምዕራፍ كتصاوت صنحت ترادرت مخان زغلص كوينو ابتا هاجر سلام كسافن زوسدت تسغمتون حدا وغناو مخانو كحبر صنيحون علان نا امريكا لوخ مسعود بسول ساب زهبو مغلصي امريكا وغن كم زي حازت محبارون زتقص وغنات لعلوي لوخ بريزيدنت دونالد ترامب اب غدات افريقيا ماسود بولس امريكا كوينا السودان دون مبال نزقربتو دحراوي امامه وغناو كوينو نزبل مغلصه بترنص يغوا الله امريكا نتا اب سودان زلو وتر امهدا مسعود عربن جبصن حبرات مريت عرب محواساون زفلات كوينو اب كينات كاند تنكتا بهايلا تتكاس اميريت كم اشما قالت ممصا ازرارب مخانون ناي سودان وغنات يغلصو حلاف سراي سودان جنرال عبد الفتاح البرهان نت دحروا امامه تخصدو موبايل قبول كم زي كونه حبرات مريت عرب ابتشم قلنا كساب زهالو تتامامن حدا وغن زشارو كم زخون مغلاصون زتفلت اخوينو حبرات مريت عربنا الرئيس يفتحجز كم زلا بمقعد ماسود بسول ذهبو مغلصي ابتشم قلنا وحسنت كم زيلا زرغاغص مخانون اتو منچታት يحبرو ماسود بولس مس اماخار بريزيدنت اميريت عرب انوار غارغاش كوينو ابزا كايدو غازيطاو مغلصي لناي اميريت حاطيات اب سودان افلطو كم زي هابون ناي سودان وغنات انصار اميريز غبرو كسه افلطو كم زي بلو مغلاصون كفلت تخايل الله ناي سودان مراح جنرال عبد الفتاح البرهان ابزا هابو ناي فيديو مدار دما ات بامريكا زكايد زلو ناي سلام فتنا كابت قرميو زنبر زغدد مخانو بمحبار اميريز الله سلام كهلو كم زي كلا تنقيقلو لعلوي لوخ بريزيدنت دونالد ترامب اب غدات افريقيا ماسود بولس قدما كونت كقمت يفتن مهلاو زحبر اتنا اب ومبر بايتو سودان مغلصي زخونه وغن اب غداي سودان مفرح كتقام كم زي قبا انصيرلو اب غني بيساو مرچا دحر مكيادو دحر 3 معلت علوا منغست مفصامو تغاليصو سرايت غني بيساو دحر 3 معلت بريزيدنتاو مرچا تهاجر نملأت هاجر كم استقاصره تغاليصو بريزيدنت امارو سيسيكو لمروع دحر فادوس ابرسا ختما بيساو ابزركاب بيت منغست بريزيدنت كبيت توكسم استسمعه بريزيدنت امارو سيسيكو بسرايت كم تتحازه اتسرايت افليتولو اتو وتادرو حيله كل دبات تهاجر كم زعصو بمغلاص نتبسم بستخايده مسرح مرچا كم زقارصون وصيتو دما صباح حموس كغلص تثبيت كم زنبره وين تحبيرو مسارته بريزيدنتن بوتادرو مرحت سلطان منزعن كان تقام بوليتيكانيا تهاجر كامرچا تهاجر كابزله دحر 3 معلتي تفصيمو زرلو
ውጽኢት እቶም ምርጫ ሎሚ ናይ ምሸት ክግለጽ ትጽቢት ይግበር ነይሩ። ፕረዚዳንት ኡመሮ ሲሶኮ እምበሎን ቀንዲ መወዳደርቱ ፈርናንዶ ዲያዝን ኣብቲ ምርጫ ከም ዝተዓወቱ ኣቐዲሞም ኣዊጆም እዮም። ኣብ ርእሰ ከተማታ ሃገር ዝርከቡ ንዓይኒ መሰኻኽር ድማ ሎሚ ድሕሪ ፋሪስ ተኽሲ ከም ዝሰምዑ ዝገለጹ ኮይኖም እንተኾነ ግን ተኽሲ መን ከም ዝጀመሮ ወይ ድማ ዝኾነ ጉድኣት እንተሃልዩ ንጹር ኣይኮነን። ብመሰረት ጸብጻብ ማእከን ዜና ፈረንሳይ ኤፍፒ ብኣማይ ዝቝጸሩ ሰባት ድምፂ ጣይት ምስ ሰምዑ ብኣገሮም ብመካይን ከም ዝሃደሙ ገሊጾም። እቶም ስልጣን ዝሓዙ ወተሃደራዊ መኮንናት ድሒሮም ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ቀሪቦም ነታ ሃገር ካብ ብሕጂ ከም ዘመሓድርዋ ገሊጾም። እቶም ነቲ ፕረዚዳንት ኣብ ትሕቲ ቁፅሮም ዘእተው ወተሃደራን መራሕቲ ህዝቢ ክሃድእ ድማ ኣዚዞም ኣለዉ። ብዘይካ እቲ ፕረዚዳንት ካልኦት ሰባት ብወተሃደራዊ ሓይሊ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዘለዉ ተገሊጹሎ። ናይ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ኢትዮጵያ መግለጺ ሓደገኛ ምዃኑ ተገሊጹ። ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዝሃቦ መግለጺ ንናይ መግዛእታዊ መንፈስ ዳግማይ ዝምልስን ንናይ ኣፍሪካ ጸጥታ ናብ ዘይነብር ዝቕልብስ ምዃኑ ሬድ ሲ ባከን ዝተባህለ ገጽ ዝተሓተመ መግለጺ ሓቢሩ። ኢትዮጵያ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ዓመታት ገምገም ባሕሪ ብፍላይ ገምገም ባሕሪ ኤርትራ ከም ዝግብኣ ንዓለም ክትነገር ከም ዝሓለፈቶ ዝሕብር ብናይ ኤርትራ ወገን ዝተጻሕፈ መግለጺ ኢትዮጵያ ኣብ መዳይ ዓለማዊ ዲፕሎማሲ ከም ዘይተዓወተት ኣፍሊጡሎ። እታ ሃገር ካብ መደረታት ባይቶ ክሳብ ዲፕሎማስያዊ መግለጽታት ካብ ካርታታት ቴሌቭዥን ክሳብ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝጋዋሕ ቃላት ክዘርግሕ ምጽንሓ ዝሕብር እቲ ጽሑፍ ኢትዮጵያ ዝወሰደቶ ስጎምቲ ንዓመታት ዘይዓርፍ ኩናት ከብግስ ከም ዝኽእል እውን ወሲኹ ይሕብር። ኣብ ኤርትራ ክቡር ወርቂ ከም ዝተረኸበ ተገሊጹ። ኣብ ኤርትራ ዞባ ጋሽባርካ ከባቢ ጎኘ ብዓይነቱ ፍሉይ ወርቂ ከም ዝተረኸበ ናይ ኤርትራ ምንጭታት ገሊጾም። እቲ ኣብ ኣቦርና ዝተባህለ ከባቢ ተረኺቡ ዘሎ ወርቂ ኩባንያ ዳሃሳስ ኣልፋ ዝረኸቦ ክኸውን እንከሎ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ዳሃሳስ ከም ዝተረኸበ እቲ ኩባንያ ገሊጹሎ። እቲ ካናዳዊ ኩባንያ ኣብቲ ከባቢ ጥራይ ኣብ 17 ነቑጣታት ወርቂ ምርካቡ ክሕብር እንከሎ ካብ 2018 ጀሚሩ ኣብ ዘካየዱ ዳሃሳሳት ኣብ ቅድሚ ዝስራዕ እዚ ናይ ሕጂ ምዃኑ ነጺሩሎ። ከርካሽ ኣብ ሰየሞ ፕሮጀክት ተማእኪሉ ኣብ ኤርትራ ዳሃሳስ ክገብር ዝተፈቐዶ ናይ ካናዳ ትካል ኣልፋ ካብ 2018 ጀሚሩ ኣብ 771 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን መሬት ወርቂ ክህልዎም ዝኽእል ቦታታት ከናዲ ምጽንሕውን ብተወሳኺ ይፍለጥ። ከባቢታት ኣብሩና ጋንገሎን ተለጎምጀን ካብቶም ኣብ እዋን መግዛእቲ ጣልያን ዳሃሳስን መጽናዕትን ዝተኻየደሎምን መብኣታዊ ናይ ዕደና መደባት ዝተኻየደሎም ቦታታት ምዕራብ ኤርትራ ምዃኖምን ዝፍለጥ ኮይኑ በቲ ኣሰር ዝተመርሐ ዳሃሳስ ኣልፋ ዕወት ኮይኑ ከም ዘለውን ይፍለጥ። ፈረንሳ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ወተሃደራዊ ምትሕባር ብዝበለጸ ክተጠናኽርያ ክብል ጀነራል ፒየር ሼል ገሊጹ። ፈረንሳ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ወተሃደራዊ ዓውዲ ዘለዋ ምትሕባር ብዝበለጸ ንምጥንኻር ድልውቲ እያ ክብል ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ፈረንሳ ጀነራል ፒየር ሼል ገሊጹ። ብጀነራል ፒየር ሼል ዝተመርሐ ወተሃደራዊ ልኡኽ ፈረንሳ ምስ ኣመራርሓ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሎሚ ከም ተዛተየ ተገሊጹ። ወተሃደራዊ ምትሕባር ክልቲአን ሃገራት ንምጥንኻር ዝዓለመ ትዘተ ኣብ ቀጻሊ ብዝህሉ ልኡኽተታት ምኽባር ሰላም ዘድሃበ ከም ዝነበረ እውን ሎሚ መንግስታዊ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ዘርጊሕዎ ኣሎ። እቲ ወተሃደራዊ ምትሕባር መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ዝገበርዎ ስምዒ ስዒቡ ዝተገበረ ከም ዝኾነ መንግስታዊ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ጸብጺቡ። ጀነራል ፒየር ሼል ኣብቲ እዋን ኢትዮጵያ ሰላም ምርግጋእ እንትዞባ ንምርግጋእ ትሰርሖ ዘላ ስራሕ ከም ዝተሓጐሰ ብምግላጽ ኣብ ቀጻሊ ኣድላይ ብዝኾኑ ጉዳያት ብምትሕባር ከም ዝሰርሕ ገሊጹ። ኣብ ልኡኽቲ ምኽባር ሰላም ተሳትፎ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣድላይ ከም ዝኾነ ከም ዝተዛረበ እውን መንግስታዊ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ጸብጺባ። ጥራሕ ኣይኮነን ጀኖሳይድ ትግራይ እከለ ፈጺምዎ ኢሎም ንምዝራብ ክደፍሩ ዘይከኣሉ መራሕቲ ምስ ኣልጀዚራ ዝገበርዎ ቃለ መሕትት ኩልና ሰሚዕና ኢና ንኸውን ኢና። ጀኖሳይድ ትግራይ ተፈጺሙ ዶ? ተፈጺሙ። መን ፈጺምዎ? ኣብዚኣ ትሕነቑ ማለት እዩ። ኣብዚኣ ትሕነቑ እከለ እዩ ጀኖሳይድ ፈጺሙ። ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ፈጺሙ ኢሉ ክደፍር ዘይክእል ዕድል ረኺቡ ህዝቢ ትግራይ ናይ ዝመርሕ ዝነበረ ሕወሓት ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ በፂሑ ዝመርሕ ዝነበረ ኣካል ኣብይ ኣሕመድስ ጀኖሳይድ ኣብ ትግራይ ፈጺሙ ኢሉ
ክዛረብ ዘይኽእሉ ኮይኖም ኣለዉ ማለት እዩ እዚ እቲ ዝለዓለ ናይ ክሕደት ናይ ጥልመት ጠርዚ እዩ ናይ ክሕደት ዓቕምን ተመክሮን እዮም ዝዕብዩ ዘለዉ ሕዚ እንዳብኡ መሬት እንዳብኡ ኣሕሊፉ ዝህብ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዝኣቱ ሓይሊ እዩ ኮይኑ ዝኒሄ ማለት እዩ እሞ መን እንዳፈፂሞ ጆኖሳይድ ትግራይ ጆኖሳይድ ትግራይስ ኣብይ ኣሕመድ መሪሕዎ እንድሕር ኢልካ ኮይንካ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ጆኖሳይድስ ኣብይ ኣሕመድ ይፈፅሞ ኢልካ ምዝራብ እንታይ ዝኸብድ ነገር ኣሎ ንማንም ትግራዋይ ምዃኑ እውን ኣይሓትትን እዚ ፈዘርና ማለት እዩ ስለዚ ከም ዝመሰለ ምንቅስቃስ እዮም ጀሚሮም ዘለዎ ሓደ እዚ እዩ ካልኣይ ጀሚሮምዎ ዘለዎ ምንቅስቃስ ውዕል ፕሪቶሪያ ከይትግበር ብዕጥቅን ብዲፕሎማስን ምትዕንቃፍ እዩ ብቀዳማይ ያው ዞባ ደቡብ ዝኾነ ኩልና ንርድኦ ኢና ኣብ ዓፋር ዘዕጠቕዎ ዘወደብዎ ሓይሊ ገረብ ኣገው መፅኡ ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር ካቢነ ናብ ዞባ ደቡብ ክኸይድ እንተሎ ናብ ገረብ ኣገው ክሳድ ዓፅኡ ተዋጊቱ ውዒሉ ካብዚ ሓሊፉ ኣብ ደቡብ ዝተገበረ ምትዕርራይ እንተተኻኢሉ ከፍርሶ እንተዘይተኻኢሉ ድማ እቲ ህዝቢ ክርበሽ እቅድ ኣውፅኡ ዝሰርሕ ዘሎ ማለት እዩ ወሰና ወሰን ናይ ዞባ ደቡብ ተጎዝጊዙ ዓፋር ተጎዝጊዙ ህዝቢ ነፃነት ክስእን ስርሑ ከይሰርሕ ዕለታዊ ስራሕቲ ከይሰርሕ ይሰርሕ ኣሎ ብውሕሉል መንገዲ ካብቲ ከባቢ ትግራይ ካብቲ ቦርደር ክገልስ ብውሕሉል መንገዲ ክድፋእ ምስ ተገበረ ድማ ያው ንፌደራል መንግስቲ ርድአና ተባሂሉ ድሮን መፅያ ኣብኡ ክትትኩስ መስዋእቲ ክንከፍል እውን ኣግቢሮምና እዮም ማለት እዩ ዝገርም እዚ ኣይኮነን ሰሚዕኹሞ እንድሕር ኮንኩም ኣብኣዝ ገምገምዋ ገምጋም እንታይ እያ ሽቶና ዕላማና ወቂዕና ደፊእና ጥይት ክትኩሱ ጌርና እዩ ስለዚ እታ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ከፍርስዋ ስለ ዝገበርና ተዓዊትና እዩ ብግልፂ ኣብኣ ዘሎ ነታ ግንባር ዝመርሕ ናይ ትግራይ ናይ ሰራዊት መሪሕነት ዝነበረ ሕዚ ሸፋቱ ዝመርሕ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ውልቀ ረብሓ እዩ ውልቀ ጥቕሚ እዩ ኣብ ትግራይ እኮ መዓት ሸሓት ሰራዊት እዩ ዝኒሄ ፀገሙ ክኢሉ ንምስ ዝወጊኑ ዘይፈፀምክዎ ተልእኮ ለኒሉ እዩ ዝጋደል ዘሎ ዓፋር ከይዲ ዘሎ 50 ሚእቲ ውልቀ ረብሕኡ ሓሲቡ ብውልቃውነት ተሸኒፉ እንተዘይኮይኑ ንበይኑ ዝደፍእ ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ ፀገም የለን ኣብ ትግራይ መዓት ኣመራርሓ ሰራዊት ኣሎ መዓት ጀነራል ኣሎ መዓት ኮነር ኣሎ ዝተወዘነ ናብ ዓፋር ሸፊቱ ናብ ኣዲስ ኣበባ ሸፊቱ ዝኒሄ 3-4 ጀነራል ናይ ውልቀ ረብሕኡ እዩ መርአዩ ገ ስለ ዝገበረ እዩ ህዝባውነት ስለ ዘይብሉ እዩ ናይ ህዝቢ መርአይ መነፅሩ ስለ ዝቀየረ እዩ ከይዱ ኣብ ዓፋር ምውዳበን ምዕጣቕን ንትግራይ ክትወግእ ምሕሳብን በዓላ እኮ ውዕል ፕሪቶሪያ ምፍራስ እያ እሶም ዘፍረስዎ ውዕል ፕሪቶሪያ ንሕና ከም ዘፍረስና የምሲሎም ውዕል ፕሪቶሪያ ፈርስ ኣግቢርና እዩ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ ምፍራስ ናይ ስምረት ልኡኻት ብዕሊ ይሰርሕሉ ዘለዉ ምዃኖም እዩ ተረኣዩ ዘሎ ማለት እዩ ሳልሰይቲ ብጣዕሚ ሓደገኛን ዝገብርዋ ዘለዉ ምንቅስቃስ ኣብ መላእ ትግራይ ሰላምን ምርግዓን ከይህሉ ህዝብና ከይቀስን ብነፃነት ከይንቀሳቀስ ናይ ምግባር ስራሕቲ ይሰርሑ ኣለዉ ማለት እዩ ሕዚ ኣብ መላእ ትግራይ ንዓበታት ክልዓል ይሰርሑ ኣለዉ በቱ ዝርከቡ ዝተረኸበ ሰላምን ሕውየትን ስራሕቲ ክትዓናቐፍ ይሰርሑ ኣለዉ ቁንዓት ሕቶታት ተጋደልትና ቁንዓት ሕቶታት ሃርበኛታት ጉድኣት ኣካልና ቁንዓት ሕቶታት ስድራ ስውኣትና እውን ክጨውዩ እዚ ስለ ዘይተገበረልካ እዚ ስለ ዘይሃበካ እከለ እዚ ስለ ዝገበረካ እስኻ ከምዚ ትላ እናበሉ በያዝ ክገብሩ ክጨውይዎ እውን ዓበይቲ ስራሕትታት ይሰርሑ ኣለዉ ንሳቶም ምስ መንግስቲ ብልፅግና ዓሪኾም ውልቃዊ ረብሓ እናረጋገፁ መንእሰይ ትግራይ ግን ናብ ከም ዝመሰለ ዕግርግርን ሽርሕን ክኣቱ ይንቀሳቐሱ ኣለዉ ብስሩዕ እዩ ኣወዳድባ ፈጢሮም
ናብ 150 ዝኾኑ ማሕበራዊ ሚድያ ፈጠን ማለት ነጠፍቲ ቲክቶከራት ዩቲዩበራት ወዲቦም እዮም ዝቀርጹ ዘለዉ ሕዚ ማለት እዩ ባነራት ስቲከራት ዘን ብሮሸራት ምብታን ተጀሚሩሉ ሕዚ ጀሚሮም ኣለዉ ማለት ትግራይ እዚ ፍጹም ክሕደት እዩ ትክክል ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ክሓዊ መነባብርኡ ከመሓይሽ ካብቲ ዘሎ ትሮማ ክወፅእ እዩ ማንም ትግራዋይ ክሓስብ ዘለዎ ናይ ስምረት ፓርቲ ዝኸድዎ ዘለዎ መንገዲ ግን ካልኣይ ክሕደት ካልኣይ ጥልነት ይስሙ ዘለዉ እዚ ብእዋኑ ጠጠው ከብልዎ ይስግባእ ጠጠው እንተዘይቢሎም ድማ ህዝቢ ትግራይ ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቃስ ተረዲኡ ዕቱብ ዝኾነ ዝተለመደ ቃልሲ ክሰርሕ ኣለዎ ናይ ህዝቢ ቃልሲ ክውላዕ ኣለዎ ውሕስንኡ ከረጋግፅ ፀፅትኡ ከረጋግፅ ባዕሉ ክሰርሕ ክስእል ኣለዎ ማለት እዩ